invite si Congressman Y. Kurat sa Mura. Sa ato pa, ang seating arrangement, ana, By per region or by per region. area? Oo, by region. So, si Congressman Ariel Olanyo, si Congressman Amatong, o si Congressman Anton Lagdamio. So, Pag-abot sa Botohay, Congressman, do we have a so-called Mindanao Bloc? Nakaka-carry ba ng boto ang mga sabihin natin, lobbying power ng Mindanao? Is there a one Mindanao vote? somehow, kaniadto, when we were hoping na ma-increasean ang budget no, for Mindanao, kung na issues that is related for Mindanao, magkasinabot mi, magkaio sa mi. Pero kung wala issues related sa Mindanao, usually party votes, majority, minority man po na. Pareho gud sa City Council, majority, minority. Unya, ang kasagaran, as I have observed, ang trabaho gyud sa committee level. Sa committee level. Diha gyud committee work. Pag-abot sa plenary, botohay na lang, no? Usually sa plenary, Ihap na lang. gina-adapt ang report sa committee, mag-report ang committee. Not unless controversial ang issue. Nung controversial ang issue, diha may mag-grandstanding, diha lami kayo ang debate, magtinubagay. Pero usually, 80 to 90% gina-adapt ang committee report. So, the action is in the committee level. Ayun. Yung doon talaga, no? Sa committee ba? Oo. Ayan. Congressman, una ta mangayo og unsay plano nimo, political plans nimo for 2010. Medyo ano naman, showbiz na tanong. Kumusta naman ang iyong married life? Alam niyo po, ito si Congressman Ungab, for the longest time, most eligible bachelor ng Davao. Dugay nahalin. Dugay nahalin. Pero nahalin ra gyud and is now married. Kinsa atong partner sa kinabuhi. Happily married. Kinsa atong partner sa Miss kinabuhi. Cecil Agton. Ayun. Ungab na ron. Ayun. How's your married life? Very happy. Dili na ko mupauli og kwan o gabi kanang makadlawon. Uli na gyud sayo. Dito gyud kay Mrs. mo uli, ha? Mao po na nga mupauli ko sa Davao kada weekend kay naaman sa Davao akong pamilya. Ayun. Once a month lang siya nagakuyog sa Manila. Kay negosyante man po siya diri sa Davao. So most of the time asa diri sa Davao. Ayan. Happy kami. We are happy for you na you are happily married diri sa taga Davao pod. Oh, kay balong pakubel nga ani ka happy ning minyo. Dugay na. Dugay ra ta ko minyo. Di ay ba? Lipay si Mrs. Ana kung makapaminaw, no? Congressman, ano po ang political plans ninyo pagdating ng 2010, no? Kasi marami daw ang interesado na tumakbo sa 3rd District. Well, I'm doing my job, doing my best. Hopefully, get re-elected, no? I'm doing my best. Mabitaw nga nagapauli ko kanunay, bring back as many projects as I can para sa atong mga constituents sa ikatulong distrito. O di na ako gusto nga maabot ang panahon nga magmahay sila sa kuha nga may project o wa man mo pauli nga di makitaan. So that's why I keep up to my campaign promises. So you see me around every now and then. Ayan. Nagdahom gyud ba ka, Congressman, nga mahimo gyud kang congressman sa 3rd District in the first place? Sa tinuod lang, Bill. I was only eyeing for a comeback in the City Council, no? Nagsuroy-suroy ko ato pag-sud sa 2007. I think it was a twist of fate. I'm really very thankful to Mayor Duterte nga akong gipili. Sa tinuod lang, di gid ko mag-congressman o wala si Mayor Duterte. Ayun. Ibig sabihin, Congressman, guhit ng palad daw yan, eh. Yes. Ano talaga, kung para sa'yo daw talaga. Mao siguro. Pagguhit ng palad. Ayan. Congressman, nagsenyas naman ang atong director. Short Easter message po para sa ating mga televiewers and listeners sa DXAB. Sa atong mga kaigsuunan, kining atong Easter pagabanhaw sa atong Ginoo, nagpakita nga kitang tanan moabot ang adlaw, we may also resurrect. Og we have our own crosses, so atong pasanon og maningkamot kita kanunay despite all the temptations because we are only human. But we will do our best to always go back to Him, go back to God Almighty, because He has His open arms, receiving the lost sheep, receiving the prodigal son. So sa atong mga kaigsuunan, Happy Easter Sunday,
mabuhay ang mga taga Davao o most especially sa akong makaigsuunan sa ikatulong distrito. Okay, maraming salamat po, Congressman Ungab. O siyempre, magpasalamat po ta kay Otoy Mercado. Thank you very much sa among makeup. And of course, sa Mer Allure Hair and Spa sa John Paul College Building, Ecoland Drive, Matina, Davao City. Thank you. Telephone number 298-4464-265. And Golda, thank you very much. There's a Bloom Facial and Spa sa Rizal Street, Davao City. Telephone number 305-2444. And salamat din sa Dream Home Furniture Center, Fountain Place, Dacudaw, Corner Cabaguio Avenue, Agdao, Davao City. Telephone number 305-9055. Open daily from 9:30 in the morning, kutob alas 6:30 sa gabi. Og ang gikan sa masa para sa masa gina-replay diha sa channel nga South Spot, no? 3 times a day, every day. So kung dili ninyo makatch og Sunday, pwede pa gihapon mo putanaw sa channel nga South Spot. Makita ninyo gihapon ang replay sa gikan sa masa para sa masa. And we would like to greet happy birthday, no? Kay Kitty Duterte, birthday niya to April 10. Og sa atong kapamilya si Melanie Severino, belated happy birthday also. Og birthday karon ni former councilor April Marie Dayap. Oy, April, happy birthday. Ayun, birthday May abot niya. kami. Ayun. And birthday ugma, no? Ugma ba or the next day ni Councilor Pilar Braga. Pilar, April happy- 14, happy birthday sa aming napakamasipag na Councilor Pilar Braga. Happy birthday, Ayan. Dr. Og, Pilar Braga. Congressman, basi naka-igreet, una ta mo takop sa atong programa? Sa akong